एक्चुअली आज आम अनुष्ठान तरफ वन महोत्सव पालन कर आमर आरके इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स प्लस डीएवी पब्लिक स्कूल स्टूडेंट्स प्लस आम किड्जी स्टूडेंट्स माने प्लस समस्त स्टाफ माने पार्टिसिपेट करथिले एवं वृक्षारोपण करथिले। वृक्षारोपण करिवार आमर उद्देश्य एवं लक्ष्य होउची वृक्ष ही आमर जननी सहित समान। वृक्ष को आम देवता मध्य आम देवादेवी मध्य मानु से पूजा भी आम करूँ। यथा अସୁସ୍ଥ वृक्ष लिंब वृक्ष जो लिंब वृक्ष आज प्रभु श्री जगन्नाथंकर दारु ब्रह्म तैयारी होउची जगन्नाथंकर मूर्ति तैयारी होउची एवं ब्रह्म क्षेत्र स्थापना करा जाउची। तेणु वृक्षर महत्व अनेक किसी अच्छी। वृक्षर छाई आमर पथचारी माने जितेबाला खरारे क्लांत हो पड़ती छाई तले से टिके विश्राम करती एवं वृक्षर विभिन्न प्रकार महत्व अच्छी। से भिन्न भिन्न औषधीय वृक्ष अच्छी जोटा कि आमर जीवन को जीवन में घटुवा विभिन्न प्रकार रोगाक्रांत को से उपशम दिए और द्वारा आम ठीक हो जाऊ। आजिकल जो सहर बजार जो भाई भाव में इंडस्ट्री गढ़ी उठुची कल कारखाना गढ़ी उठुची द्वारा जो धुआं एवं अंगारकाम्ल गैस बाहर प्रदूषण होची ताकू यही वृक्ष ही अंगारकाम्ल गैस को टाणी नहीं अम्लजान गैस छाड़े एवं ताम एक जीवन एक अमूल्य संपद कहले चलो। तेणु वृक्ष बिना समस्त मनुष्य जातिर जीवन अधूरा कहले चलो। तेणु वृक्ष ही सबकिछि। एवं काली मान्यवर मुख्यमंत्री ओडिशार श्रीजुक्त मोहन चरण माझी एक संदेश देइथिले जे प्रत्येक पिला तांको माँ को ना गोटे लेखा वृक्षारोपण करंतु। तेणु से कथा को आम गुरुतर सहित नहीं आज आम समस्त कुनी कुनी पिला ठार आरंभ कर समस्त शिक्षक माने मध्य वृक्षारोपण करथिले एवं सदा सर्वदा समस्त मोर विनम्र निवेदन जेते वृक्षारोपण करेंगे सेते ही महत् काम हम। वृक्षारोपण ठारू अधिक महत् काम किसी दुनिया ना ये कही मोर वक्तव्य को विराम दूँ। मु रितेश कुमार षडंगी प्राइवेट सेक्रेटरी चेयरमैन निशाकर एजुकेशनल ट्रस्ट। कौन कहे आज वृक्षारोपण कले जो हणा जाऊँगी कटा जाऊँगी प्रकृत में आज आम अनुष्ठान तरफ काली आमर मान्यवर मुख्यमंत्री गोटे आह्वान देते जे समस्त ओडिशावासी समस्त मनुष्य समाज निज माँ मानक नाम गोटे वृक्ष लगेवाई से आम अनुष्ठान तरफ आम मान्यवर चेयरमैन सारंकर नेतृत्व में मान्यवर सेक्रेटरी मैडम को नेतृत्व में आमर आज एक अनुष्ठान होता गोटे प्रोग्राम जो थी कि आमर कुनी कुनी पिला माने आमर समस्त निशाकर एजुकेशनल ट्रस्ट परिवार समस्त सदस्य माने आमर मुख्य चेयरमैन एवं सेक्रेटरी मैडम को तत्वावधान में आशीर्वाद रे आज वृक्षारोपण करूँ। मु समस्त ओडिशावासी को अनुरोध करने को चाहिए विशेषकर कुनी कुनी पिला माने जदि मत आज देखुवे से अनुरोध करने चाहिए जे वृक्ष ही हूँ जीवन। वृक्ष बिना आमर आज आपणकर जेजेबापा बापा मानक पचारे जे आगुरी पाणीपाग कौ भली रोला केते ठंडा होता केते गरम होता आजिका डेट्रे ग्लोबल वार्मिंग केते खतरनाक हो सारा आम मैंने से अनुभव करें कारण आम मैंने अंध भाया सामना को न देखी भविष्य को न देखी गछ काटी चलीचे कंक्रीट जंगल तैयारी करी चलीचे। तेणु मु समस्त को अनुरोध करी दयाकोरी जदि आपण मैंने अति आवश्यक अच्छी हाँ आम मानुचु आमर उन्नति करने सामाजिक उन्नति करने सोशल ये डेवलपमेंट आमको गछ काटिया पड़ो जगह तैयारी करा पड़ो किंतु जदि आम गोटे गछ काटुचे ता बदल अंतत पक्षे आमको दुईटी गछ लगेगा दरकार किंतु आम ताहा करूना गछ मूर्ख भली गछ काटी चलीचे। तेणु मु समस्त को अनुरोध करी गोटे जड़े सचेतन नागरिक हिसाब से आपण मानकर गोटे निजर पिला हिसाब से गछ लगातु आपण मैंने निजे गछ लगातु समस्त को उत्साहित करूँ आपण पिला छोट पिला उत्साहित करूँ गछ लगेवाई जहाँफल आमको शुद्ध अम्लजान मिल वृक्षर अनेक प्रकार काम ताहा मु वर्तमान वर्णना करने को चाहूनी कारण उणा अधिक समस्त आम ता विषय जाचे वृक्षर उपकारिता विषय मो आगुरी सार मैंने समस्ते कहते तेणु मु अनुरोध करी शेष सर्वशेष एति दयाकोरी गछ लगातु।
ଦୟାକରି ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ସଂସ୍ଥା ନିଶାକର ଏଜୁକେସନାଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତାର ଆର୍କେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଏବଂ ଆମର ଡିଏଭି ଏବଂ କିଡଜି ତରଫରୁ ଆମେ ସର୍ବଦା ଏହି ପ୍ରକାରର ଆୟୋଜନମାନ କରିଥାଉ ଏବଂ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁ ଯେ ଆମ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସାର୍ଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେମିତି ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ହେବ, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଏବଂ ବୃକ୍ଷର ରକ୍ଷା କରିବା ଏହି ବିଷୟରେ ସଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସାର୍ଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ମୋ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ମୋର ସମସ୍ତ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ବିରାମ ଦେଉଛି। ମୋ ନାଁ କାଞ୍ଚନମାଳା ଜେନା, ମୁଁ ଡିଏଭି ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର ଅଟେ, ଓଡ଼ିଆ ଟିଚର ଅଟେ। ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ବନୋତ୍ସବ ଦିବସଟି ଆମର ସ୍କୁଲରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍। ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସାର୍, ସେକ୍ରେଟାରୀ ମ୍ୟାମ୍, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାର୍, ସମସ୍ତ ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ମୋର ମଧ୍ୟ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜି ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବନୋତ୍ସବଟି ପାଳନ କରିଛୁ, ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଫରେଷ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଯେଉଁ କହନ୍ତି, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନେ ଗଛ ମାନେ ବନ ଉତ୍ସବ ଯାହା କୁହନ୍ତି, ଯେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସବୁ ଟିଚରମାନେ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସାର୍, ସେକ୍ରେଟାରୀ ମ୍ୟାମ୍, ସମସ୍ତେ ସବୁ ଟିଚରମାନେ ପିଲାମାନେ ମିଶିକରି ଆମେ ବନ ଗଛ ଲଗେଇଲୁ। Thank you to all. Now we are celebrating Bana Mahotsav in our school, DAV Public School, Apuja, Kantapada, Niali. So here our chairman has make so arrangement. So all students, teacher, barefooted, they gone to the field, they gone to the forest, and they planted a tree. And this actually hardly touch means people, students, the student touch the earth hardly in barefooted, and their enjoyment, their the feelings of their excitement is very marvelous. And I am heartily thanks to all my staffs who have organized this festival in so good manner. Thank you. Good morning everyone. I am Alisha Mishra from Standard 8. I am reading in Devi Amba Bhavani Public School, Kantapada, Apuja, Niali, Cuttack. So today is Bana Mahotsav and we are celebrating Bana Mahotsav in our school. Ban means forest and Mahotsav means festival. So the word Bana Mahotsav means festival of forest. First of all, I wish you all a very happy Bana Mahotsav Day. It is an annual tree planting festival celebrated in India. It is celebrated from 1st July to 7th July. During this week, people plant trees or saplings in homes, office, schools, colleges. This festival serves important purposes. That is, it is greenery, it reduces pollution, it helps in soil conservation and many other important purposes. The declining of forest in a large number has brought many changes such as climate changes and many other serious environmental issues. So this is our duty to save the earth. Bana Mahotsav is the best way to reduce pollution, increase greenery and save our earth. So let's celebrate Bana Mahotsav and plant more and more trees. Thank you. Good morning everyone. I am Pratikranjan Pushpalak of Standard 7. I studied in DAV Devi Amba Bhavani Public School. Today we are going to celebrate Bana Mahotsav Day. So I want to tell something about Bana Mahotsav Day. Bana Mahotsav Day is the festival of trees. It is the annual tree planting festival of India. It was celebrated on 1st July up to 7th July. It was started by Sri K. Munshi on 1950. Trees are very important for our life. They give us oxygen, food and many other things. So there is a necessity of festival like Bana Mahotsav Day to save our nature. So it's our duty to save the nature and we should plant more and more trees. So now I am ending my speech by telling that much. Thank you. Good morning everyone. Myself Performance by Ken from Standard 9. So we all know that today is Bana Mahotsav Day. It is celebrate a great day in our India. So today we are celebrating this in our school. So it is celebrated from 1st July to 7th July. My name is Anil Malik. I read in Standard 7 in Deva Amba
Bhavani Public School. I am going to tell a few lines about Banamotsav. At first, I would like to tell Happy Banamotsav Day to all. The best gift nature has given to all is trees. It's a variety of living things and a place to live. Every year in first week of July, we celebrate Banamotsav.